नाटक प्रमोशन होची से संपर्क रे सर आपन किछि आपन को कंट्रोल किछि बोलते धन्यवाद। जय जगन्नाथ। आज आम समस्त गोटे शुभ दिन नुआ यात्रा यात्रा केसरी आज हूँ तार प्रथम दिन एवं प्रथम दिन में आम आज समस्ते एकत्रित होइछे गोटे यात्रा पार्टी करवा सहज कथा नुह एवं गोटे यात्रा पार्टी हेले ये केवल आमर मनोरंजन कर न आदर अनेक परिवार परिवार प्रतिपोषण करि ये यात्रा पार्टी जे मालिक जय जगन्नाथ। आज प्रथम दिन एभली एक सुंदर यात्रा पार्टी परिकल्पना करी आज निजको ये परिप्रकाश कर संगठन जे ओनर दिलीप स्वाई एवं तांकर सुपुत्र आदर्श स्वाई आमे मुटिके खाली आपन को अनुरोध करबी ताको आमे गोटे कथा दे परिबा दी हाथ रे गोटे जोर रे करताली देकी के समस्त स्वागत करबा एभली एक सुंदर कार्यक्रम समान आज सामना को हमर लेके आसी चलती एवं रूपाली यात्रा कमिटी सिद्धू एवं तार सहयोगी ताको मध्य हमें अभिनंदन जणैबा जे गोटे नूतन यात्रा पार्टी को आज एठी से माने सुजोग देई चलती ताको सुजोग दबा एवं शहीद नगर दुर्गा पूजा समिति रो मुख्य एडवाइजर सुधीर भाई आमर सभापति बापी संपादक नाटू सची सरोज भाई धनिया एवं अन्य समस्त कर्मकर्ता मानू आम समस्ते करताली देकर अभिनंदन जणैबा केवल एठी दुर्गा पूजा करा जाए नहीं लोकों को मनोरंजन पाई विभिन्न समय यात्रा ठू आरंभ करी रज महोत्सव ठू आरंभ करी बन्या बात्या हेले रिलीफ सेवा ठू आरंभ करी रक्तदान शिविर एभली अनेक कार्य दुर्गा पूजा समिति करिथाय तेणु दुर्गा पूजा समितिर समस्त कर्मकर्ता माने बहु कष्ट स्वीकार करिथांती ताकू मध्य अभिनंदन जणाउछि धन्यवाद जणाउछि सुंदर कार्यक्रम पाई मुगी जो यात्रा पार्टी आज जो माने कलाकार भाବରେ एଠିକି ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଅନେକ ସ୍କେଚ ତ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶୋ ହେବ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶୋ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ତାଙ୍କର ଶୁଭକାମନା କରୁଛି ଏ ପାର୍ଟିରେ ସେମାନେ ନିଜର ଅଭିନୟକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ତେଣୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ समस्त को धन्यवाद जनाऊँ और यात्रा पार्टी ये आगो को चालू या अनेक लोक मनोरंजन एवं शिक्षण धर्मी नाटक गुड़िक माने परिवेषण करंतु नाटक माध्यम रे लोक मान को शिक्षा देवार एक अभिनव उपाय ताकू मध्य से माने आधे ग्रहण करेंगे केवल मनोरंजन नुह मनोरंजन सहित समाज को सचेतन करार वार्ता मध्य से माने देवे मुझे आशा रखी जमी आप देखिए अनेक रेडियो अच्छी गोटे रेडियो चॉकलेट अच्छी जब आप खोजे बोलिए तादे बहुत गुड़े कथा आप देखिए जहाँ आम दैनंदिन जीवन में आसे मु अनुभव करी नुआ यात्रा पार्टी से भाव में किसी लोकों को उपयोगी जिनस को मझे मझे प्रदर्शन करेंगे आशा मुझे रखी पुणी आउ थे ये यात्रा पार्टी उत्तर उन्नति कामना करी मोर वाणी को विराम दूची। भारत माता की धन्यवाद। कामना तेणु आम हृदय कणु आपको बहुत बहुत धन्यवाद आंतरिक शुभेच्छा आपन आशीर्वाद सदा सर्वदा एमती रही था समस्त प्रति। वर्तमान आमर यात्रा स्वप्न महल प्रयोजक कविराज स्वाई महोदय मुहर आम दीपक निश्चय शुणा ना अधूरा रही। जय जगन्नाथ। समस्थित उपस्थित आम दुर्गा मंडपर कर्मकर्ता आम यात्रार प्रयोजक दिलीप स्वाई मु तो कविराज स्वाई आम स्वाई परिवार में बहुत यात्रा आम
ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଗଦାରୀରେ 3ଟି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଉ ଭାସ୍କର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ। ଏବେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ଦିଲ୍ଲୀପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର କେଶରୀ, ଯିଏ ଦର୍ଶକମାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଦର୍ଶକ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆମର ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି, କଳାକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ବାପି ବାବୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ କି ନେଇ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ। ସିଏ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ହିରୋ ସିଏ, ତେଣୁ ସେ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ମୋର ଏ କଳାକାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସହଯୋଗ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ, ମା ତାରିଣୀ କରନ୍ତୁ, ମା ଶାରଳା କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳା ସେମାନଙ୍କର ହଉ, ଦିଲ୍ଲୀପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଏଇ କେଶରୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଇଁ ପରିବାରରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ସ୍ୱାଇଁ, ସିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସମସ୍ତ କଳାକାର ଆଉ ଦର୍ଶକ ଭଗବାନ ଆମର ଯାତ୍ରାର ଯେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଯୋଜକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରି ସାଥିରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବଢ଼ିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରୂପାଲି ଯାତ୍ରା କମିଟି କି ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆମର ଏଇଟା ନିଜର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବୋଲି ଭାବୁ। ଏଠି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟି କେଶର ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ବି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା ଯିଏ ପଡ଼ିଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଲ୍ଲୀପ ସ୍ୱାଇଁ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଦିଲ୍ଲୀପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଯାତ୍ରା କେଶରୀ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଶାରଳାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଆଉ ବାପି ବାବୁ ଯେହେତୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟାକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରିଲେ, ଦେଖି ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଲେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଦେଖି କଳାକାରମାନେ କେମିତି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍ୱାଇଁ ବ୍ରଦର୍ସ ମାନେ ସ୍ୱାଇଁ ପରିବାର, ଅଭିରାଜ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ହେଇ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏମିତି ବଢ଼େଇ ଚାଲିବା। ଆପଣଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁ କଳା ଛଅଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଟେକିଦେବେ, ଦର୍ଶକ ଦେବତାଙ୍କ ହାତରେ କଳାକାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯେଉଁ ଟେକିଦେବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଯୋଉଟାକି ସାର୍ କହିଲେ, ଗଲକ ସାର୍ କହିଲେ, ନାଟକ ସେମିତି ହବା ଦରକାର ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ, ସମାଜ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଶିଖୁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ତ ତାପରେ ଦେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନାଟ୍ୟକାର ଆମର ଲେଙ୍କା ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ଜଷ୍ଟ 2 ଧାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କର କଥାଟାକୁ ସାରିବେ। जय माँ शारदा, जय जगन्नाथ। कलमर 2 पटे मोर जीवन, गोटे पटे रोगी को प्रेस्क्रिप्शन लिखे, आ गोटे पटे नाटक लिखे, गोटे पटे स्पंदन को बंचे रखिबा पई भगवान का आशीर्वाद को पाथय करी टिके चेष्टा, आ गोटे पटे आपन को स्पंदन रे स्वाक्षर रहिबा पई मोर छोटिया प्रयास। तणु डाक्तरी विद्या एवं नाटक लिखिबा दुईटा भितरे मु समन्वय रक्षा करिछि। आपण मानकर आशीर्वाद रूपाली किस कम कथा नुहे। ए जगह समस्त निश्चय दुर्बलता थाए, गोटे महान माटी एटी नाटक जन्म निए। तेणु बापी बाबू जहाँ कहले, प्रयोजक महादेव कविराज स्वामी मत जहाँ कहले, मुझे कथा को दोहरेबी। तेणु विभु कृपा मां का आशीर्वाद बिना सब असंभव। तेणु सब निर्देश में चलू, ये नाटक आपण मान पाखे पहुँचू, किसी बार्ता दो, ये पारे ए अधमर विनिद्र बदनीर ये जो अनिद्रा निश्चय भाव लाघव रोज आज्ञा प्रणाम। धन्यवाद सर। कथारे कथारे कहीदेले से किंतु आपण पाखे सस्पेंस रखीदेले। नाटकर शिक्षणीय माने समाज को भत्ता देला भलिया कथा कोन रहिछि आपण सुनि नेले जानि नेबे, किंतु आपण कलाकार को जरिया ने जानिबे, सेहि आपण को ऊपर छाड़ देले और कलाकार को ऊपर मध्य छाड़ देले। तेणु आपण का आशीर्वाद तो कलाकार को ऊपर निहाती आवश्यक रहिछि। यदि कलाकार को ऊपर आशीर्वाद न रहबो ताहले आमे आगु को केबे पढि परिबानी। तेणु कोन छटे को आज आपण हातरे टिकि दिया जिवो। आज एई यात्रा केसरीर प्रयोजक श्रीजुक्त दिलीप कुमार स्वाई महोदय को अनुरोध करी, सी निश्चय कंठर किसी कहे। जय माँ शारदा, जय जगन्नाथ। प्रथम मुझे धन्यवाद देवी गोले गाई ये पाद पड़े। सेकेंड आम भाई तो कहते स्वयं परिवार मुझे अधिका किसी कहबी। यात्रा पार्टी हबार मुख्य रोल बहुत अच्छी। भाई महोदय भाई सबुदिन जाकि तदारख करती। तेणु से मोर गोटे गर्वर कथा। सेकेंड आम दुर्गा पूजा ये पढ़ा, यहाँ गोटे बहुत गर्वर कथा।
ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଉ ବହୁତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆମେ ଏଠି ଆଗେଇକୁ ଆସିଛୁ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛୁ। ଆମର ସରକାର କହିବା କଥା ଦେଖି ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲର ପ୍ରଯୋଜକ ମହତାବ ନନାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସାହସ ଦେଇଛି ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ସିଏ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଯେଉଁମାନେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି ଆଜି ନାଟକର ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଆମ ଗହଣରେ ରହି ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ମୋ କଳାକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିର ସଭାକୁ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗ କରିବା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜି ନାଟକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ।